काटीगोड़ा विधानसभा केंद्र में लंबे अरसे की तानाकीची के बाद आखिरकार कमलाक्ष देवपुर कायस्थ को टिकट मिला है और टिकट मिलते ही पूरे काटीगोड़ा क्षेत्र में लोगों के बीच हर्षोल्लास का माहौल बनी हुई है। लोग पटाखे फटाकर तथा दीप दिए जलाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। हवाई अड्डे से भाजपा कार्यालय में पहुंचने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान भूतपूर्व उत्तर करीमगंज के कांग्रेस दल के विधायक कमलाक्ष देवपुर कायस्थ ने भाजपा दल में योगदान दिए जाने की जानकारी दिया और आने वाले चुनाव में काटीगोड़ा के क्षेत्र के लोगों को उन्हें सहयोग कर विजयी करवाने का भी मांग किया और कई पहलुओं के बारे में पत्रकारों को जानकारी भी प्रदान की। প্রথমে আমি রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বিশেষ করে আমাদের রাজ্যিক নেতৃত্ব দিলীপ সিংহ মহাশয় 1% মানুষকে অস্বীকার করে রাজনীতি করে, তাই জন্য বর্তমান সময়ে বাধা পড়ে। একসময় হয়তো বা বিজেপির অবস্থা এটা ছিল, কিন্তু তখনই নেতৃত্বরা বলেছিলেন একসময় দেখতে পারেন বিজেপির কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে। আজকে দেখা যাচ্ছে যে বিজেপি ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের বুকে একটা প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল এবং সেই দলের একজন বিধায়ক হিসেবে টিকিট পাওয়ায় আমি নিজেকে গর্ববোধ করছি। কিন্তু বিগত 7-8 মাস